practical workshop, fun shop, on how to make plans that work. Toto bude taký praktický workshop o tom, ako urobiť si plány, ktoré sa naplnia. So many times we make a plan and then it doesn't happen. Častokrát my si urobíme plán, ale neuskutoční sa to. Or it doesn't happen the way we want it. Alebo to nie je tak, ako sme chceli. So, of course, Prabhupada says that we should not be so interested in making plans in the material world. Samozrejme, Prabhupada hovorí, že nemali by sme sa až tak moc zaujímať o tom robiť si nejaké veľké plány v materiálnom svete. How am I going to become happy in the material world? Ako budem šťastný v materiálnom svete. And we should conquer this tendency with making plans for being Krishna conscious. A to by sme mali poraziť tú tendenciu tým, že si budeme robiť plány, ako byť Krišna vedomý. So someone this morning, someone this morning asked me, yes, you, about the first time I met Srila Prabhupada. Ráno sa ma niekto pýtal o tom, ako som prvýkrát stretla Srilu Prabhupádu. Yes, you asked me that this morning? Yes. Yes? Yes. So during that meeting, my father asked Srila Prabhupada, is it alright if I come to the temple even though I have my own religion? Ten prvýkrát tam bol aj môj otec a on sa pýtal Srilu Prabhupádu, či je to v poriadku, keď on príde do chrámu napriek tomu, že on má iné náboženstvo. And Prabhupada said, yes, there can be many religions. A Prabhupada povedal, samozrejme, môže byť veľa náboženstiev. He said, just like we're in Chicago, there can be many planes going to Chicago. Takisto ako napríklad je veľa lietadiel, my sme boli v tej Chicago, ktoré letia do Chicaga. But they have to know that they're going to Chicago. Ale oni musia vedieť, že idú do Chicaga. He said, similarly, to be a bona fide religion, you have to know your goal. Podobne, aby náboženstvo bolo bona fide, tak musí poznať svoj cieľ. You have to know that the goal is to know God and to love Him. Musíte vedieť, že cieľ je poznať Boha a milovať ho. So we have to know where we're going. Takže musíme vedieť, kam ideme. We have to have a clear goal. Musíme mať jasný cieľ. Also, Srila Prabhupada many times gives the example of a person going to school in order to plan for a pleasant future life. Takisto Srila Prabhupada uvádzal častokrát príklad osoby, ktorá chodí do školy preto, aby mala v budúcnosti lepší život. And he says in the same way, we should also be planning for our future. Tak podobným spôsobom by sme my mali plánovať pre našu budúcnosť. I'm thinking also about the value of taking vows in spiritual life. A takisto v tejto súvislosti rozmýšľam o tom, ako o tej hodnote prijímania sľubov v našom duchovnom živote. Of course, we take vows at initiation. Samozrejme, prijímame nejaké sľuby počas zasvetenia. But Bhaktivinoda Thakur in Bhaktiloka also talks about the value of taking vows. Ale Bhaktivinoda Thakur v Bhaktiloke takisto hovorí o hodnote týchto predsavzatí. On a personal level. Na takej osobnej úrovni. So we might say, well, I really want to read Srila Prabhupada's books more. A ako my si môžeme povedať, ja by som chcel viacej čítať Srila Prabhupádove knihy. Or I want to reduce my criticism of others. Alebo chcem znížiť svoju kritiku iných. Maybe I want to eliminate my criticism. Alebo to chcem sa úplne toho zbaviť. Maybe I want to control my eating. Alebo chcem ovládať lepšie svoje jedenie. And we might decide that we want to work on something in our spiritual life in addition to just the main vows. Alebo že chceme len viac pracovať na niečom v našom duchovnom živote ako dodatok tých sľubov. And Bhaktivinoda Thakur talks about taking a vow for 3 days. A Bhaktivinoda Thakur hovorí o tom, že sľuby sa dajú prijať na 3 dni. Then 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Potom 2 týždne. And then 3 months. A potom 3 mesiace. I personally found it was good to make some adjustment to that. A ja osobne som prišla na to, že by som to trošku upravila. Maybe 3 days, 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months. Možno tak skôr 3 dní, 1 týždeň,
týždeň, mesiac, 2 mesiace, 2 týždne, mesiac. Did you get that? Sort of? Aj also, čo mi žitli. Okay. And then at the end of each time, reevaluating. A na konci každej toho obdobia my si to zhodnotíme. So does that sound like a good thing? Does that sound like something you're interested in knowing how to do? Takže je to niečo, čo vás zaujíma, čo by ste chceli skúsiť? Yes. Okay. So the first point again is we have to know where we're going. Takže prvý bod samozrejme je, že musíme vedieť, kam ideme. The problem is that sometimes we only know what we're going away from. Problém je niekedy v tom, že my len vieme o tom, od čoho chceme odísť preč. And not where we want to go. A nie kam chceme ísť. So right now, I'd like you to think about anything you like, anything at all, except for elephants. Teraz by som chcela, aby ste rozmýšľali o niečom, okrem slonov. What happens? Čo sa stalo? Slony. About elephants. Yes? Áno, yes. Yeah. So this is the problem with just meditating on what you don't want. A toto je problém s tým, keď meditujeme o tom, čo nechceme. You tend to get exactly what you don't want. Že tendencia je taká, že získate presne to, čo nechcete. This is because we get whatever we think about. To je preto, že my získávame to, na čo myslíme. Yes. Whatever we think about at the time of death gives us our next body, but in general, we are creating our situation by our thoughts. Je ten verš, ktorý hovorí, že ideme tam, kam v momente smrti myslíme na to miesto, ale vo všeobecnosti je to aj o tom, že získávame to, na čo myslíme. So if you're thinking, I don't want to be angry, 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 you may end up being angrier. My si môžeme mysleť, nechcem sa hnevať a nakoniec môžeme skončiť tak, že sa budeme hnevať. So instead of asking what we don't want, we want to ask what do we want. Preto namiesto toho, aby sme sa pýtali, čo nechceme, musíme sa pýtať, čo chceme. Okay. Can we suggest some examples of negatively stated goals and positively stated goals? A dokázali by sme sformulovať nejaké príklady negatívne formulovaných cieľov a pozitívne formulovaných cieľov? Someone give me an example of negatively stated goal. Vie mi dať niekto príklad nejakého negatívne vyjadreného cieľa? Nechcem byť pyšný. I don't want to be proud. Someone? Chcem sa povedať. I don't want to overeat. Okay. Someone? I don't want to commit offenses while chanting japa. Okay, very good. So if you find you have a negative goal, the question to ask is, what would you like instead? Takže ak zistíme, že máme takýto negatívny cieľ, tak otázka je, že otázku, ktorú si musíme položiť, je, že čo by som chcel miesto toho. So with this one, I don't want to be proud. Takže treba tento, že nechcem byť pyšný. What would you like instead? Čo by si chcel miesto toho? Chcem byť pokojný. I want to be humble. I don't want to overeat. What would you like instead? Takže ja sa nechcem prejesť, tak čo by si chcel miesto toho? Chcem jesť triedma. I want to eat modestly. Okay. I don't want to commit offenses in chanting. What would you like instead? Nechcem sa dopúšťať priestupkov pri spievaní. Čo mám miesto toho? I want to chant purely. Okay. All right. I'd like each of you to write down this. You can do this with a real goal, or you can do it with just something you want to play with for today. I'd like you to write down a goal and make sure it's stated in the positive. Chcem, aby ste si zapísali svoj cieľ right now. Yes, right now. Everyone has a Then plan. you can share a pen with me. Takže teraz si musíte tam niekde tu zapísať
cieľ, ale musíte to tým pozitívnym spôsobom napísať. This is the fun shop. Toto je taký zábavný workshop. Not workshop, it's a fun shop. You don't in English either, I've made it up. Zaujímavý. Funkčný šok. Zábavný. Zábavné cvičenie. Cvičenie, hej. To je zábavné cvičenie. Fun shop? I need you to write down a goal, folks, so borrow a pencil from somebody, please. It can be a real goal, Môže to byť skutočný cieľ, or it can just be something you're doing for this exercise. alebo len niečo, čo si myslíte kvôli tomu cvičeniu. If you can't write it down, then at least whatever you have written down or not, please share with the person next to you and ask them to make sure it's in the positive. Aha. Ide len o to, že čo ste si napísali, tak ukážte to susedovi, že vám to skontroluje, či je to napísané v tým pozitívnym spôsobom. Please tell the person next to you and have them check that you've done it in the positive. Takže vymente si to navzájom a skontrolujte si to. Everybody needs to get some feedback from someone on their goal, please. Feedback. You need to get a response from somebody. Not just checking it. Yes, you have to check it with someone. Someone has to check that it's positive. Len aby vám to niekto skontroloval. And if the person has written negative, you need to ask them what do they want instead. A keď to niekto napísal negatívne, tak musíte sa opýtať, že čo chce pozitívne miesto. Has everybody done that? Už ste to urobili všetci? Yes, yes. Áno? Áno. Už ste si to skontrolovali? And you can check theirs, please. She checked it. Okay. All right. Now the next thing is that it needs to be something that's under your control. Ďalšia vec je, že musí to byť niečo, čo máte pod svojou kontrolou. So the first reason the plans fail is that we try to not do something instead of try to do something. Prvý dôvod, prečo plány sa neuskutočňujú, je, že my sa nesnažíme ich urobiť, namiesto toho, aby sme sa snažili ako ich urobiť. And the next reason is that it's something that we don't have control over. A ďalší dôvod je, že je to niečo, nad čím nemáme kontrolu. If someone says, my plan is to get, my wife to talk nicely to me. A niekto povie, že môj cieľ je, aby moja manželka sa mnou pekne hovorila. So that's not under my control, that's under her control. To nie je pod mojou kontrolou, to je pod jej kontrolou. So please check with somebody that the plan you've written is something that's under your control. Takže to si takisto skontrolujte so susedom, že či ten plán je pod vašou kontrolou. Something that you can start and you can maintain. Niečo, čo vy sami môžete začať a udržať. Okay, and if it's not, then you need to change it. A ak to tak nie je, tak to musíte pozmeniť. Zmeniť. It is, but it is also not. Then you need to change it, so it's completely under your control. Ak
Ak je to niečo také na rozhraní, že čiastočne alebo čiastočne nie, tak to takisto musíte zmeniť. Okay, Musí to byť plne pod vašou kontrolou. let's think of some ways to do that. Tak teraz poďme porozmýšľať, ako to urobiť. So if you have a plan that I want the other brahmachari I live with to stop throwing his dirty socks on the floor. Takže ak máte plán, že chcete brahmacharinovi, ktorý spolu s vami zdieľa ashram, aby prestal hádzať špinavé ponožky na zem. So how could you make that something that's under your control? Takže ako z toho urobíte niečo, čo je pod vašou kontrolou? Chcem upratovať ponožky po svojich priateľov brahmacharov. I want to clean up the socks after my friends. Okay. I start to clean ashram. Okay, some more? Že mu to poviem, že... I will tell him. Ja ešte mám napríklad, nie Krišna zmení jeho, smolí sa Krišna, aby zmenil jeho. We can pray to Krishna to change his consciousness. Okay. Okay. Somebody else? I'll go to authority and tell that he's not worthwhile. Some other ideas? Nejaké nápady ešte? Porozprávame sa s autoritou. Yeah? Same. Anybody else? Yeah? Zriadím Tamas box a potom on si to tam nájde. I will set up a Tamas box. Oh. You'll find it. I like that one. Ten sa mi páči. Okay, so it has to be something that you can start and you can maintain. Takže musí to byť skrátka niečo, čo vy môžete začať a udržať. What happens when we make plans that are dependent on other people? Čo sa stane, keď si urobíte plány, ktoré závisia na druhých ľuďoch? What do we end up feeling? S akými pocitmi to skončí? Väčšinou budeme sklamaní, že to nevyšlo. Mostly will be disappointed. Yes. Disappointed, frustrated. Sklamaní, sfrustrovaní. Now we can make plans that involve other people. A my si môžeme robiť plány, ktoré sa týkajú iných ľudí. But it has to be my actions in regard to the other people, not their actions. Ale musí to byť moja činnosť vo vzťahu k tej osobe, nie ich činnosť vo vzťahu k mne. So does everybody have a plan that's within their control? Takže všetci máte plán, ktorý je v rámci vašej kontroly. Yes? Áno. Now, the next thing is very interesting. Ďalšia vec je veľmi zaujímavá. And this is that the plan has to be specific to time, place, and circumstance. A to je, že ten plán musí byť špecificky konkretizovaný, čo sa týka času a miesta. Just like Ja si ložím svoj starý, sorry. She just won't have pen back. Okay. Okay, good. Very good. Okay, suppose you have a plan, I want to be humble. Povedzme, že máte plán, chcem byť pokorný. But sometimes humility may not be appropriate. Ale niekedy pokora nemusí byť na mieste. So I'm going to tell you a true story. Tak ja vám poviem skutočný príbeh. So we were running a school in America. My sme riadili školu v Amerike. And a school or a church doesn't have to pay property taxes. A škola alebo cirkev nemusí platiť dane z nehnuteľnosti. But there came a new person in charge of the property taxes in our area. Ale tam prišla do funkcie nová osoba, ktorá mala na starosti tieto dane z nehnuteľnosti v našej oblasti. And he was trying to prove how good he was. A on sa snažil dokázať, aký je dobrý. So he was trying to get everybody to pay property taxes. A on sa snažil získať tie dane od každého. So he came to us and he said, you need to start paying property taxes. We said, why? A on prišiel k nám a povedal, vy musíte začať platiť tieto dane. He said, because you have people living on your property. A on povedal, je to preto, že vy tu žijete na tom pozemku. We said, there's nothing in the law that says a school can't have people living on the property. A
A my sme povedali, v zákone nič také nie je, že osoba nemôže žiť na tom pozemku. So we had to fight with him for a long time. Takže my sme sa s ním museli bojovať dosť dlho. So one time he sent one of his officers to our school. A raz poslal jedného zo svojich úradníkov do našej školy. And his officer asked the principal, the head of our school, A ten úradník sa pýtal riaditeľa našej školy, do you live here? či tu býva. He said, yes. On povedal áno. He said, so what's your position? What's your job? A on sa spýtal, no aká je vaša pozícia, aká je vaša práca. So he wanted to be very humble. A on chcel byť veľmi pokorný. So he didn't say, well, I'm the principal of the school. A nepovedal, ja som riaditeľ školy. He said, I'm the caretaker, I'm the custodian. A on povedal, ja som akože starám ako o tých ľudí, ja som taký školník. Are you getting the word right? No, you're not getting it right. Like somebody who maintains the property. Aha, školník, správca. He's thinking I'm just a servant, I'm taking care of everything. On si myslí, ako ja som taký služobník všetkých tu. So then we went to the hearing. It's like not like a court, but like something like a court. Takže my potom vyšli akože niečo ako taký menší súd. And our lawyer said, well, you know, it's fine for the teachers and the principal to live on the property. A ten právnik povedal, že je to v poriadku, keď učitelia a riaditeľ bývajú na tom pozemku školy. And then they said, but you have the caretaker living on the property. A oni potom povedali, no ale tam býva školník. And then they asked him, did you say that you are the caretaker? A potom sa ho spýtali, povedali ste, že ste školník? Nejaký služobník? He had to say yes. A on musel povedať áno. So we lost the case. Takže sme zrušili, prehrali ten prípad. And we had to pay. A museli sme zaplatiť. And later we appealed and we won. A potom neskôr sme to znova ako sa snažili urovnať. But sometimes, the point is that sometimes displays of humility are not appropriate. Ale bod je v tom, že niekedy to vyjadrenie pokory není na správnom mieste. I can tell you another story, another true story. Ďalší pravdivý príbeh vám poviem. So soon after I moved into the ashram, Skoro na to, ako som sa presťahovala do ašramu, my mother visited the temple. tak moja matka navštívila chrám And she asked the temple president, what are your qualifications for being temple president? a spýtala sa ho, aké sú vaše kvalifikácie na to, aby ste boli chrámovým prezidentom. Now, if you ask somebody this out in the world, Keď toto sa spýtate niekoho v bežnom svete, what's your qualifications for being president of this company? aké sú vaše kvalifikácie, že ste prezidentom tejto spoločnosti, They'll tell you. tak oni vám povedia. Well, I have this degree and I have this experience. Ja mám takýto stupeň, ja mám takéto skúsenosti pracovné. So our temple president said to my mother, I have no qualifications. Môj chrámový prezident povedal mame, že ja nemám žiadne kvalifikácie. So for the next 10 years, my mother was always so critical and saying, those leaders in your movement are not qualified. A moja matka po zbytok asi 10 rokov bola veľmi ako z toho rozvedená, že tí vedúci v vašom hnutí nie sú kvalifikovaní. So sometimes humility is not appropriate. Takže niekedy tá pokora nie je na mieste. Of course, there's another story from the Shastra, Takisto je tu ďalší príbeh z písem, how Narada Muni made a snake into his disciple. ako Narada Muni urobil z hada svojho žiaka And he told the snake not to bite anybody. a povedal hadovi, aby nikoho nepoštípal. And later on he came and he asked his disciple, how are you doing? A neskôr k nemu prišiel a spýtal sa tak, ako ti to ide. He said, well, I'm very happy, except that the children now found out I wouldn't bite anymore. A ja som celkom šťastný akurát, že tie deti zistili, že už ich nemôžem ako ušknúť. And so now they're throwing stones at me. A hádžu po mne kamene. So Narada said, well, don't bite, but show your hood like you're going to bite. Tak on povedal, no tak nemusíš ako ich pohrísť, ale tvár sa akože, že postav sa, tvár sa akože ich chceš uhryznúť. So one of the problems with plans Tak jeden z problémov, čo sa týka plánov, is people
people make plans without considering that there might be some unusual circumstances. Je, že neberú do úvahy, že môžu vzniknúť nejaké nezvyčajné okolnosti. And then when an unusual circumstance happens, A potom, keď sa stane nejaká nezvyčajná udalosť, then their plan falls apart. tak ich plán sa zrúti And then they just think, oh, it wasn't a good plan. a oni si potom myslia, no tak to nebol dobrý plán. And they forget about the plan completely. A úplne zabudnú na ten plán. Like somebody will say, well, I'm going to read Srila Prabhupada's books for 4 hours a day. Ako niekto si môže povedať, ja budem 4 hodiny každý deň čítať Prabhupada. And then something happens, they can't do it. A potom sa stane niečo, že to nedokážu urobiť. And they say, oh, it didn't work. A oni povedia, And they give up completely. nefungovalo to a prestanú úplne. So I'd like you to look at your plan Takže teraz sa pozrite na svoj plán and think about what circumstances might make it very difficult for you to do your plan. a porozmýšľajte nad tým, že aké okolnosti by mohli vzniknúť, ktoré by mohli spôsobiť, že váš plán sa dostane do takých ťažkostí, že by ste ho nemuseli uskutočniť. And write down if there's some circumstances or some place where you're not going to do your plan. A môžete si to napísať, že či budú nejaké si také okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť to, že neurobíte si svoj plán, či sa to týka času alebo miesta. And you can even, it's nice to do this if you can work with a partner. A na tomto by ste mohli spolupracovať s nejakým susedom nebo vás. And ask the other person, A spýtať sa tej osoby, could you do this every day? dokážeš to robiť každý deň. What would prevent you from accomplishing your plan? Čo by ťa mohlo prekaziť tvoj plán. Because you should assume that most plans have some circumstance where they will not work. Pretože väčšina plánov má určité okolnosti, kedy zlyhajú. So if you could please do that. Takže ak by ste to mohli urobiť. Now, if you look on the sheet I gave you, it also gives you questions to ask. Ak sa pozriete na ten list, ktorý som vám rozdal na začiatku, tak tam sú aj určité otázky, ktoré by ste sa mohli pýtať. So you can use those questions to ask the person you're working with. A môžete sa tieto otázky tej druhej osoby vedľa opýtať. To je ten tretí bod.
with that? Yes. Zvládli ste to? Okay, the next thing is also very important, Ďalšia vec je veľmi dôležitá. and for certain plans, the most difficult. A pre určité plány je to tam najťažšie. And this is going to be that it has to be specific in terms of thought, feelings, and behaviors. A to je, že to musí byť špecifikované vymedzenie, čo sa týka myšlienok, pocitov a vôle. So we know the three aspects of the mind are thinking, feeling, and willing. Vieme, že tie tri aspekty mysle sú myslenie, cítenie, chcenie. So willing can be considered one's determination, one's desires. Takže to chcenie môže byť naše odhodlanie, naše túžby, But willing is very related to behaviors or action. ale naša vôľa sa veľmi vzťahuje k našemu správaniu a k našim činnostiam. Now these things are very interrelated. A tieto veci sú veľmi prepojené. What we think about affects our feelings and our actions. To, na čo myslíme, ovplyvňuje naše cítenie a naše konanie. Our emotion affects our thoughts and our actions. A naše emócie ovplyvňujú naše myšlienky a naše aktivity. And our actions affect our emotions and our thoughts. A naše činnosti takisto vplývajú na naše myšlienky a činy. Činy vplyvajú na naše myšlienky a Our actions emócie. affect our emotions and our thoughts. Yes. Okay. Many times we fail in our goals because they're too vague, Častokrát zlyháme v našich cieľoch, pretože sú príliš nejasné, or because we haven't considered all three aspects. alebo sme nebrali do úvahy všetky tri aspekty. So sometimes we try to change our thoughts, but we don't try to change our feelings and behaviors. Niekedy sa snažíme zmeniť naše myšlienky, ale snažíme sa meniť naše pocity a správanie. Or more commonly, we try to change our behaviors without changing our feelings and our thoughts. Alebo čo je častejšie, že sa snažíme meniť naše správanie, bez toho, aby sme menili naše pocity a myšlienky. And what's really tricky is that these need to be very specific. A čo je veľmi také záľudné, je, že musia byť veľmi špecifické. So let's take a goal of being humble. Tak, dovolíme si pre vás ten cieľ byť pokorný. Could someone please suggest some specific behaviors? Vie niekto navrhnúť nejaké konkrétne správanie, ktoré vedie k pokore? Keď mu povie nariadenie, alebo proste tak niečo, s čím nesúhlasím, alebo tak, alebo nie som s tým stotožnený, tak sa to snažím, ako som povedal, nemám tak ako slepo ako prijať, ale prijať to tak ako v srdci, že áno, a nasledovať to. For example, my authority says something to me and a nechce s tým, nesúhlasí s tým. And I don't agree with that, and I try to follow that, not out of just out of custom, but with change of heart. Okay. Okay. So that's looking at a behavior and an emotion. Takže tam sa pozeráme na to správanie a emocionálnu stránku. That was excellent. That was excellent. To bolo dobrý príklad. Okay. Some other suggestion of a specific humble behavior. Nejaké ďalšie návrhy na špecifické pokorné jednanie? Takže sa správame ku každému úctivo aj k prácovi na ulici a dávame úctu. That we behave humbly towards ants on the street. Give me a specific behavior. Špecifická činnosť. So, you don't step on them. That's not, you did not give me a specific, this is very difficult. Toto je veľmi ťažké ináč. This is extremely difficult. Extrémne ťažké. So, you didn't give me a specific behavior. Musí to byť špecifická činnosť. Can you give me a specific behavior? Že sa snažíme ostatným slúžiť? You're trying to serve others?
It's okay, but that's still pretty vague. To je v poriadku, ale je to príliš také všeobecné stále. Čakávame. Keď máme s niekým problém, alebo s nejakou vecou, napríklad s nejakou osobou, keď máme problém, snažiť sa nájsť tú chybu, čo môžeme my zmeniť a neobviňovať iba tú druhú osobu. For example, if you have some problem with some other person, we try to find what can change in ourselves instead of in the other person. Okay, that's probably a thought. Áno, to by bolo pravdepodobne v tej kategórii myšlienky. That I think, what can I change in myself? Že ja si myslím, čo by som mohol zmeniť v sebe. So that's an example of a specific thought. Takže to je príklad špecifickej myšlienky. Any other specific behaviors? Chovať sa tak, že by sme mali očakávať slávu od druhých, uznanie od druhých a nebyť rozrušený, keď nám niekto niečo povie špatne. So we could behave such a way that we don't expect fame from others and neočakáme slávu od druhých. Neočakávame uznanie ani vlastne, keď nám niečo niekto povie, že sme to robili zle, ani nie je z toho rozrušený. And even if we do something wrong, we are not disturbed. Okay, those are a little vague, To je trošku všeobecné ešte stále. and those are thoughts and emotions. A sú to myšlienky a emócie. They're definitely too vague to act on. To je príliš všeobecné, aby sme na tom dokázali sa toho držať ako konania. Again, this is very difficult. No, ešte som chcela, že keď je niekto, dajme tomu mladší a evidentne má on správnejší názor, tak sa aj napriek tým prekážkam nesnažíme sa pozerať na to, že koľko má rokov, ale proste príjmať jeho názor, že on má takú skúsenosť a teda For example, if some person is even younger but he is right, then we try to accept that he is right. Okay, that also seems to me a thought and an emotion, To takisto prípada ako myšlienka a emócia, but it is very specific. ale je to veľmi špecifické. I'm still looking for some specific, that's very good for thought and emotion. To je veľmi dobré pre emóciu a myšlienky. What would you do in that situation? Čo by ste robili v tej situácii? So somebody who's junior to you says something, Niekto, ktorý je od vás mladší alebo v podradnejšej pozícii. and you don't agree with them, A vy s ním nesúhlasíte, but you think they could be right, ale myslíte si, ale mohol by mať pravdu I might be wrong, a ja môžem sa mýliť. and you feel patient A vy cítite trpezlivosť and receptive. a vnímavosť. What do you do? Tak čo robíte vtedy? Radím sa s nejakým ďalším. I can discuss with someone else. Okay, Or take advice from someone else. what else? Čo ešte? našla na tom človeku. Be here from that person. Okay, I can be listening. Načúvame od neho viac. What else can I do? Skúsim to zrealizovať prijatú jeho radu. We can accept his advice. How do I do is something that I can see with a camera or hear with a microphone. Robiť niečo znamená niečo, čo sa dá zachytiť fotoaparátom alebo kamerou. So I'm taking a video. Takže ja natáčam. What gets on the video? Takže čo bude na tom videu? That's specific behavior. To je špecifické jednanie. Zdáme poklony. We pay obeisance. Okay, good. Very good. Takže veľmi dobré. Poďakujem. We thank. Say thank you. We say thank you. Oh, okay. You say thank you. Yes, good. Okay. Some more. What would I see? I'm just taking this video. Že to, čo mi poradil, že skúsim to spraviť, že či to teda funguje, tak si to overím, že mal pravdu. I try to do what he suggested, and in this way I will find out if it works. Okay. What other
other behaviors indicate humility? Aké ďalšie správanie indikuje pokoru? Specific behaviors. Špecifické správanie. I'm taking this video. Že sa tak ako pozeráme sami do vlastného vnútra. We are looking into Let's change the face. Inner side. inside. How do I see this on the video? To vidíme na videu. Do you pull out a mirror? Vyťahneš si zrkadielko. I told you this was hard. Som hovorila, že to je ťažké. Specific behaviors are something I can see or hear on a video. Špecifické činnosti sú niečo, čo sa dá zachytiť na kameru alebo na video. Je to väčšina v poriadku. Môžeme sa ešte pýtať viac, keď je ťažké to prijať. A nakoniec dá sa odnočiť, že áno, trápilo, alebo ma tá žiť zakončí. No to už bolo proste, ale že jednoducho sa ešte pýtať viac, pokiaľ je to pre nás ťažké. Stále, aby sme si to ujasnili v podstate vnútri. In order to clear it for ourselves, we can ask more. Okay, I can ask people questions. So just humility in general. Hovoríme teraz tak o všeobecnosti o pokore. Give me some specific behaviors for humility. Špecifické činnosti pre pokoru. Môžeme sa modliť, to je to najpokojnejšie, čo môžeme robiť. We can pray. Okay. What will you pray for? A čo sa budeš modliť? Neviem, budem brať. Let all the people who oppose me be killed. Nie, nejaké priaznivé verše, ktoré... You have to translate that. Môžeme sa modliť aj tak, že nech všetci, čo mi stoja v ceste, sú zmetení alebo zabití. We could be praying that our enemies be destroyed. Môžeme sa naši nepriatelia boli zničení. So you just say praying, that doesn't necessarily mean it's going to be humble praying. Takže modlitba neznamená, že to bude pokorná modlitba. A môžeme sa modliť o pokoru. Ale či to ako reálne urobiť? What are you praying for? Dá sa to zachytiť na videu. Napríklad, keď... I'm asking him, what are you praying for? Za čo sa budeš modliť? Budem si hovoriť druhý verš zo Šikhasaky. Tretí, slničená deje. I will repeat the third verse from Shikshaštaka. Okay. Some other humble you can see why it's so hard to become humble. Teraz vidíte, prečo je také ťažké stať sa pokorným. We don't know what we're supposed to do. My nevieme, čo máme robiť. Be humble. Jak to? What else will you do? We could pay dandanas to... Okay, we had that already, obeisance. Správe, keď nám niečo osoba vraví napríklad, tak predtým, než ju ako zhodnotíme, tak si najprv to celé vypočujeme, ako nám dáme priestor napríklad minútu. Asi pár minút. Až potom ako povieme, niečo myslí, nejakú reakciu na to. When someone tells us something, then we give him the time to say it all and hear it, and then we react. How do we react? Ako reagujeme na to? Then after we give them the time to say it, we punch them in the nose. Keď to hovoria, tak udrieme do nosa. But okay, we'll take the first one. That we take the time to actually listen to others. Tak, ale môžeme to tak zobrať, že si necháme si čas vypočuť si druhých. Some other behaviors, specific behaviors of humility. Že si presadzujeme ako svoj názor, pokiaľ tá osoba proste ako nás ako nejak poučuje. We don't try to push our opinion when the other person is talking to us. I don't know how I see this on a video. Neviem, ako by som to videl na videu. What will I see you doing? Čo
Čo vás uvidím robiť na videu? What will you be doing instead? Čo by ste robili miesto toho? You gave me a negative. You gave me a negative. Ty si mi dal negatív. You gave me what you won't do. Ticho počuť. Ty si mi dal, že čo by som nechcel. I want to know what will you be doing. Ale ja chcem vedieť, čo by ste robili. What will you be doing? Napríklad umievam vlášku najrýchlejšie poviem. Mi tak povieš, že sa poponáhľa, tak poviem, že budem snažiť ešte ponáhľať. So if I clean the floor and someone says that and I'm doing it as fast as possible I can, and someone says I should do it even quicker, I will try. Keď viem, že by to rýchlejšie nepovie. Even if I know that I will be able to make it. You are giving yourself an impossible task. So, to you, humility means doing something impossible. Takže pre teba pokora znamená robiť niečo neuskutočniteľné. The humble person tries to do impossible things. Pokorná osoba sa snaží urobiť neuskutočniteľné veci. I don't know if that's going to work for you, Guru. Neviem, či to bude fungovať. Okay, I've tortured you enough. Let's go on to you have another one. Yes. Opýtať, že teda keď Hare Stakur, Kristus, Maharaj Ambari, že oni to znášali, to bolo pokora? Že my máme tiež teda znášať. Útoky, znášaná, keď že my máme to znášať, tak to je to tým myslím, že tu znášať bylo, že to máme robiť, znášať. Is it that humility, is it when a person like Hare Stakur or Jesus Christ, Maharaj Ambari, they accept some kind of suffering? What does that look like? Ako to vyzerá? That's very good. But tell me what it looks like on a camera, or what it sounds like. Nápad je dobrý, ale musíš to vidieť, ako to vyzerá na tom. What would it? We're taking a video. What do we hear? What do we see? Keď to natáčame na video, tak čo tam vidíme? You don't know? Think of it. Porozmýšľam na tým. Že napriek tým rôznym okolnostiam oni sú odhodlaní a robia ďalej tú činnosť, čo je ich cieľom vlastne. Despite the bad circumstances, they continue with their activity. That is their goal. So we could say that one continues with one's devotional service even in difficult circumstances. Takže môžem povedať, že osoba pokračuje svojej oddanej službe aj v ťažkostiach. Okay, good. What are some specific thoughts of a humble person? Aké sú špecifické myšlienky pokornej osoby? Že príjma tie veci, čo sa jej dejú, ako výsledky za minulé činnosti. That person accepts the things that happen to him as reactions from the past. Okay. So a thought is, what is happening to me is a reaction to my own sins. Takže tá myšlienka je, to, čo sa mi deje, je reakcia za moje hriechy. Try to put it as a specific thought. Snažia sa to dať ako špecifickú myšlienku. Very good. Another one. Yes. Stále očakávam Pánovu milosť, modlím o Krišnovu milosť. And I still expect Krishna's mercy. Okay. Pray for it. Okay. Good. More? Always thinking how to be like more developed consciousness. So I'm thinking, how can I develop my consciousness? What do you mean by that? Like how to be better in all things. Okay. So I can be thinking about how can I improve in my consciousness and my service. Takže možno myslím na to, ako môžem sa zlepšiť vo svojom vedomí v
vo svojej službe. What are some other specific thoughts of a humble person? Že chcem slúžiť ostatným a preukazovať úctu, ale sama som poklesnutá. I can think that I always want to serve others, but I think of myself as a very low. Okay. Nemyslí si, že vie všetko najlepšie. He doesn't think that he knows everything the best. That's negative. To je negatívne. What would you do instead? Čo namiesto toho? Že sa má ešte čo učiť. I have still so much to learn. Okay, good. Excellent. Super. Okay, super. Yes. Nikoho neobvinuje? He doesn't blame anyone. That's negative. Negatívne. What would you do? What would you be thinking instead? Ako by si to preradila na pozitívne? Vie oceniť tých ľudí? You can appreciate others. That's a feeling. To je pocit. Okay, so that's good for a specific feeling. Takže to je dobré pre špecifický pocit. The humble person feels appreciation. Pokorná osoba cíti ocenenie iných. What kind of specific thought would you have if you were feeling appreciation? Akú špecifickú myšlienku by si mala v tom momente, kedy by si cítila ocenenie niekoho? To som mal nejakú peknú službu, že by som tak vážila? If the person is doing some nice service, I would appreciate it. That's a feeling. To je stále pocit. What will you be thinking? Ale myšlienka. Že aj by som chcel byť tak. I would also like to be like that. Okay, good. I would like to serve Krishna that nicely. Chcel by som slúžiť Krišnovi tak pekne. Just see how nicely they're served. Tak ako ona pekne slúži. To see how they're using their talents in Krishna service. Tak ako ona používa svoj talent v Krišnovej službe. Okay, so some specific feelings. We have appreciation. Takže nejaký špecifická pocit, keď cítime ocenenie. Any other specific feelings that a humble person has. Takže nejaké špecifické pocity, ktoré má pokorná osoba. Radosť. Že je šťastná, keď sú ostatní šťastní. He is happy when the others are happy. Okay, very nice. Som rád, keď niekto druhý robí pokrok. I'm happy when the others make advancement. Okay, good. Teší sa za spoločnosť s Devami. He is pleased with association of devotees. Okay, so I'm pleased with the association. Yes? Dáva do popredia tých ostatných a seba dáva, ale ostatných, aby od ostatných robili všetko dobré, ale seba nevyzvihuje. Person is putting the others forward and himself in back. That's a feeling? To je pocit? Doesn't sound to me like a feeling. Neznie mi to ako pocit. Now maybe that's a behavior To je možná činnosť, that I keep going to the back of the queue. že idem na koniec radu. Over and over again, I keep going back. Stále idem na koniec radu. But I don't know how that's a, I don't know how that's a, I don't know how that, what are you feeling? A neviem, akého pocitu by sa to týkalo. It's not a feeling. Nie je to pocit. Any other feelings of a person who's humble? Súcitiť s ostatnými živými bytostiami. With compassion with other living. Okay, compassion. Že sa sama necíti ako telo, ale ako duša. Že či je hanina, či je chválená, tam len fixa. We feel like we are not this body, we are the soul. And serving. Okay. If you can feel that, To dokážeš cítiť. you can also be thinking that. To si takisto môžeš myslieť. Okay, I'd like you to take the goal that you have Dobre, takže teraz si zoberte cieľ, ktorý máte. and write down thoughts. Make a heading. Make a heading for thoughts. Make a heading for feelings, and make a heading for behaviors. You understand? Write down the word thoughts. Zoberte si to je svoj cieľ a napíšte si teraz tam myšlienka, Write down the word feelings, potom pocit and write down the word behaviors. a potom správanie, jednanie.
And write at least 2 specific thoughts, 2 specific feelings, and 2 specific behaviors in relationship to your goal. A napíšte si ku každému minimálne dve myšlienky, dva pocity, 2 druhy jednania špecifické ku vášmu cieľu. Make sure they are positive and not negative. Ale dajte si pozor, aby boli pozitívne a nie negatívne. And make sure the behaviors are something you can see with a camera or hear with a microphone. A dajte si záležať na to, aby to správanie bolo niečo, čo sa dá zachytiť na video. And then after you finish, check with somebody else. A keď to urobíte, tak si to dajte skontrolovať so susedom. One thing that can help you to do this Jedna vec, ktorá vám môže s týmto pomôcť, is to imagine you've already achieved your goal. je keď si predstavíte, že už ste svoj cieľ dosiahli. And then imagine I've already achieved my goal. Keď si predstavíte, už som dosiahol ten cieľ. What am I doing? What am I thinking? What am I feeling? A čo potom robím, keď už dosiahnem, čo cítim a ako jednám. Nemám myšlienky.
how are you doing with this? Ako sa vám darí s týmto? Mne to moc nejde tak, ako že v ktorých prípadoch by som bol proste nejako myslel, cítil a jednal s Bohom, Krišna, to je všetko, čo mám povedať. Všetko si to zhrnul, že musím myslieť na Krišnu? No, buď podľa časti veršov, čo poznám, alebo jednal tak akože v rámci služby, ale či toho sa s nejakým vzťahoval cez nejaké modlitby tiež. He's trying to, but everything comes to the Krishna. He has to think of Krishna. That's nice. To je dobré. It must be really very specific this goal. Yes. Because then it's more difficult to also do other things. That's good. Ten cieľ musí byť fakt veľmi konkrétny, ináč je ťažké tam napasovať tie ďalšie veci potom. Now there's many reasons that your goal needs to be concrete. A je veľa dôvodov, prečo ten cieľ musí byť veľmi konkrétny. First of all, it needs to be concrete so you know whether or not you're achieving it. Prvý dôvod je, že musí to byť konkrétne, aby sme my vedeli, či to dosahujeme alebo nie. You just say, I want to chant purely. Keď my si povieme, že chceme čentovať čisto, and you don't know what that looks like, a neviete, ako to vyzerá, to čisto, and you don't know what it feels like, neviete, aký je to pocit, then you don't know if you're chanting purely or not. tak potom nedokážete posúdiť, či spievate čisto alebo nie. You've got to know what your goal is. Musíte vedieť, čo je ten cieľ. Otherwise, how can you evaluate yourself? Pretože ako by ste sa inak zhodnocovali. Also, how can you know what to do in order to achieve the goal? Takisto ako by ste vedeli, čo robiť, aby ste to dosiahli. Now, this lack of specificity is one of the main reasons why people's plans fail. A tento nedostatok špecifickosti je jeden z hlavných dôvodov, prečo tie plány ľuďom zlyhávajú. I'm going to be more patient. Chcem byť trpezlivejší. They don't know what to do. A nevedia, ako robiť. And they don't know if they're doing it or not. Nevedia, či to robia, alebo nie. And then you just give up, oh, it's too hard. A potom sa vám to vzdáte, je to príliš ťažké. Okay, we're going to go to the last one. Takže teraz ideme k tomu poslednému. Everything has a price. Všetko má svoju cenu. Everything has a price. Všetko má nejakú cenu. So you have to see, is this a price that I'm willing to pay? A my musíme vidieť, že či je to cena, ktorú sme ochotní zaplatiť. Sometimes people's plans fail because the price is too high. Niekedy ľuďom zlyhajú plány, pretože tá cena je príliš vysoká. Or the nature of the price is too difficult. Alebo tá povaha tej ceny je príliš zložitá. So the question you need to ask, Takže otázku, ktorú si musíme položiť, if I get this, if I achieve this goal, ak získam teda ten cieľ, what else will change in my life? čo ďalšie sa zmení v mojom živote? What other people will be affected? Akí ďalší ľudia budú tým ovplyvnení? And am I willing to make those changes? A som ochotný urobiť tie zmeny. Now, one of the questions that you can ask is, what has stopped me up until now? A jednu z otázok, ktorú si môžem položiť, je, že čo mi v tom bránilo doteraz? Because there's some reason we haven't already achieved the goal. Pretože musí byť nejaký dôvod, prečo sme ešte ten cieľ nedosiahli. And to look at that. A na to sa môžeme pozrieť. Okay. So this, it's best if you work with a partner on this. Takže najlepšie zase, keby ste na tomto pracovali s partnerom. And what you want to do is ask the other person. A čo chcete je, že pýtate sa tej druhej osoby. Say, please think about the cost. Že prosím ťa, zamysli sa nad cenou. Now they don't have to tell you what it is. Oni vám nemusia povedať, že čo to je. But you have to see that they're thinking about it. Ale musíte sa nad tým zamyslieť. So you say to somebody, well, just stop for a minute, let me demonstrate this. Okay? Takže budeme to tak demonstrovať. So suppose you tell me I want to read Prabhupada's books an extra hour a day. A takže povedzme, že ty mi povieš, že ja chcem čítať Prabhupádovú knihu o hodinu viac každý deň. And then I just say to you, okay, Prabhu, how come what's been stopping you from doing this up until now? A
sa ma teda pýta, že čo ti bráni v tomu, aby si to doteraz nerobil? Think about that. Tak rozmýšľaj na tým. And are you willing to deal with that? A si ochotný s tým ako sa zapodievať? So in other words, he doesn't have to tell me what's been stopping him. Takže on mi to nemusí povedať, že čo to je, čo ho bráni mu v tom. He can keep that private if he wants. To si môže nechať pre seba súkromne. But I ask him a question so he can think about it. Ale tú otázku sa ho pýtam, aby sa mohol na tým zamyslieť. And I can say, think about what other things in your life will be affected. A môžem sa ťa spýtať ešte, a čo sa tým zmení v tvojom živote, ďalšie veci, čo sa okolo toho zmení. Imagine you're already doing it. Predstav si, že už to robíš. What other things in your life have changed? A čo sa zmenilo teda v tvojom živote tým, že to robíš. Are you okay with that? A je to v poriadku. Again, I don't have to hear from him the specific things. Nemusím tie špecifické veci od neho počuť. But I want to help the other person to think about whether or not it's something that they're willing to do. Len chcem, aby sa tá druhá osoba zamyslela, či sú to veci, ktoré chce robiť. Now obviously you can also do this for yourself. Samozrejme to si môžete urobiť aj tak sami pre seba. But at least for right now I want you to do it with a partner. Ale čo sa týka teraz, tak by som chcela, aby ste si to robili tak medzi sebou. Okay? And the question, you have got questions on your sheet also that you can ask. Máte to tam takisto tie otázky, ktoré by ste sa mohli spýtať. And also at the bottom of the paper úplne na spodku tej stránky are some more ideas for how you can find this out. sú ďalšie myšlienky, ako to zistiť.
Okay, how did that go? Ako to dopadlo? Very well. Now you can also use this if you're giving someone else instruction. A vy toto môžete použiť takisto, keď niekomu radíte. Many times we tell people what we want them not to do instead of what we want them to do. Častokrát hovoríme ľuďom, čo nemajú robiť, namiesto toho, že sa snažíme im povedať, čo by mali robiť. If you just say, stop that. My povieme, nerob to. What do you want me to do instead? A čo chceš, aby som robil namiesto toho? And to be specific. A aby to bolo špecifické. What behavior do we want? Aké chceme správanie? The more specific and positive you can make your requests, the more likely that people can cooperate with you. A čím špecifickejší a pozitívna môže byť naša požiadavka voči iným, tým skôr ľudia budú s nami spolupracovať. If you just say to someone, stop being so arrogant, Keď len niekomu poviete, prestaň byť taký arogantný, they have no idea what you want them to do. tak oni nevedia, že čo majú robiť. I'm sure that we've all been on the receiving end of instructions like this. Myslím, že každý z nás bol na tej prijímacej strane takej požiadavky. Where someone just says, stop being so difficult. A keď niekto nám povie, že prestaň byť taký zložitý, And we have no idea what specifically we're supposed to do. a my sme nevedeli, čo špecificky máme robiť teda. And how impossible it is to change. A aké je nemožné zmeniť sa. Okay, so does anyone have any questions on this? Takže má niekto nejakú otázku ešte? Or anything you'd like to discuss? Alebo čo by ste chceli prediskutovať? Že to udržať to všetko vlastne, to je ako to udržovať každý deň to všetko. Ten plán. Ten plán. Že how to, it's difficult to maintain it every day. It's a plan. If you've gotten a good plan, it should be something you can maintain. Ak máš dobrý plán, tak by to malo byť niečo, čo dokážeš udržať. And then you want to reevaluate it. A chceš to prehodnocovať. So I suggest that when you make a new plan, you first make it just for 3 days. Takže preto je ten návrh, že keď si urobíš ten nový plán, tak si toho najprv urob na 3 dní. Which is Bhaktivinoda Thakur's suggestion. Čo navrhuje Bhaktivinoda Thakur. And then you evaluate it. A potom sa vyhodnoť po 3 dňoch. How did I do? Ako sa mi to darilo. Did I like it? A páčilo sa mi to. Do I want to keep doing it? Chcem pokračovať. And maybe it was a failure. A možno to zlyhalo. And then you can look at this list. Which of these things made it a failure? A môžem sa pozrieť na tento zoznam a
ktorá z tých vecí tam Maybe I want to make some changes to it. nefungovala. Možno to chcem nejak prispôsobiť, niečo zmeniť. And then if you change it, try for another 3 days. A keď to zmeníte, tak skúste znova. If you don't change it, then try for 1 or 2 weeks. Najprv 3 dní. A keď to nechcete meniť, tak skúste And then again, ďalej na týždeň evaluate it. a potom znova to prehodnotiť. And if you want to make a change, then you make a change. A keď to chcete zmeniť, môžete to zmeniť. If you leave it, then try for a month. A keď to chcete nechať tak, skúste mesiac. Now sometimes we need to change our plans because we change. A niekedy my musíme zmeniť svoje plány, pretože my sa meníme. And the plan that was right for us a year ago is not right for us anymore. A plán, ktorý sme mali pred rokom, už pre nás nie je správny, aktuálny teraz. Sometimes our circumstances change. Niekedy sa naše okolnosti zmenia. Sometimes happens that we achieve the plan. And then you can go on to something else. But after some time, it's again before, you know, or we realize that the problem came again. Yeah, you know, you overcome it for some period of time, like 1 year, 2 years, and but then come back. To vám môže stať, že sa to aj darí nejaký rok alebo 2 dosiahnuť ten plán a udržovať ho a potom sa môže stať, že zasa nejak poklesneme z toho plánu. Then probably you need a new plan. Tak pravdepodobne vtedy potrebuješ nový plán. So maybe something works for a year or 2 and then something changes or there's something you didn't anticipate. Môže sa stať, že sa niečo zmení, niečo, čo si neočakával. Tak to musí zmeniť. But be happy it worked for 2 years. Ale môže byť šťastný, že to fungovalo 2 roky. Mali by sme si vlastne robiť vôbec také tie plány stále. Mali by sme iba závisieť na Krišne a od otcami, že čo vlastne príde. Should we actually be making such a plans? Well, maybe we should just depend on Krishna what happens. That would be a very interesting life. To by bol veľmi zaujímavý život. Why would you take initiation then? Prečo by si sa potom prijímal zasvetenie? Takže to beriem ako súčasť Krišného plánu, že on to chcel, bola to moja túžba samozrejme, ale že nebol to taký plán, ktorý som najmä konštruoval. I would take it as part of Krishna's plan, is not something like I would construct. But this is what the great sadhus have done. This is the example of the sadhus. A toto je príklad sadhu, čo oni urobili. You mean the plan? Yes. To plánovanie. This is the example of the acharyas. Toto je príklad našich ačariov. They do make plans. Oni robia plány. They say, I'm going to offer 2,000 obeisances a day. Oni povedia, idem stať 2000 Yes. poklon denne. They would take vows like that. Oni si prijímali takéto sľuby, si dávali. Both for their own personal life and for their preaching. Pre svoj osobný život aj pre kázanie. So sometimes that may be more appropriate than at other times. Niekedy to môže byť vhodnejšie, niekedy menej. Guaranteed you will be making plans in your life. Ja si garantujem, že si budeš robiť plány v živote. Everybody needs plans. Každý potrebuje plány. You may not do it in a formal way, Nemusíš to robiť nejakým formálnym spôsobom, but everybody has plans. ale každý má plány. And the way to get rid of our material, Prabhupada says, the way to get rid of our material plan-making tendency is to make plans in Krishna consciousness. A spôsob, ako sa zbaviť tej tendencie robiť si materiálne plány, je robiť si Krišnavedové plány. Sometimes we are thinking that, or we say like this is Krishna's plan and like this, but actually
Krishna doesn't have such plans with us, but they are our plans. So if you can say something like this. Že niekedy akože sa tak hovorí, že to je Krišnov plán a tak ďalej, hej, ale v skutočnosti ako Krišna vôbec nerieši takéto veci, že sú to akože naše plány, že či môžeme ako o tom povedať niečo. I'm not sure exactly what you're asking. I just think you can elaborate a little bit about this. About our plans and Krishna's plans? Yes. Okay. Well, Krishna has a general plan for all of us. Krišna má taký všeobecný plán pre nás všetkých. That we become Krishna conscious. Aby sme sa stali Krišna vedomí. So as long as our plans are in harmony with that, that's pretty good. A pokiaľ sú naše plány v súlade s tým, tak to je veľmi dobré. Krishna's plan is that we each become humble and that we chant purely. Krišnov plán je, aby my všetci sme boli pokorní a spievali čisto. So if you also make a plan to be humble and chant purely, takže ak my si urobíme plán byť pokorní a spievať čisto, you're definitely safe. tak sme v bezpečí. That's definitely within Krishna's plan. To je rozhodne v tom Krišnovom pláne. Actually, Krishna's plan is that each of us become fully who we are. A v skutočnosti Krišnov plán je, aby sme my všetci sa stali tými, kým sme. That we realize our eternal nature. Aby sme si uvedomili svoju večnú podobu. And that we fully use our povahu. Material, our conditioned nature in service. Aby sme používali našu podmienenú materiálnu povahu v jeho službe. Now sometimes Krishna has a very specific plan for us. A niekedy má Krišna pre nás veľmi špecifický plán. Go fight the Kurus. Choď a bojuj s Kurovcami. But usually it's not like that. Ale väčšinou to tak nie. Usually it's that there's a general plan and we also have some say in how we fit into that. A väčšinou je to taký všeobecný plán a my máme vo všeobecnosti niečo, čo musíme len povedať, že ako chceme do toho zapadnúť. So sometimes it's a matter of getting the orders, yes sir. A niekedy je to otázka získať príkazy od nadriadených. And sometimes it's a matter of getting permission. A niekedy je to otázka získať také súhlas. Just like in running the farm here. Tak ako tu má tento váš projekt. You don't want that everybody just follows orders. Nechcete, aby tu všetci len nasledovali príkazy. You also want that people are thinking themselves of how they can improve the project and how they can spread Krishna consciousness, correct? Ale prirodzene chcete, aby ľudia prirodzene sami od seba chceli niečo tu zmeniť k lepšiemu. It's not that you just make the plan. Nie je to len, že ty chceš vyrobiť plán. And everybody else just follows. A všetci ostatní len následujú. You want people to contribute their own intelligence. Chceš, aby ľudia prispeli svojou vlastnou inteligenciou. So Krishna is also like that. A Krišna je takisto takýto. He doesn't just want machines. On nechce len nejaké stroje. So we ask permission. Takže my sa môžeme pýtať na nejaké povolenie. But Krishna is pleased when we take initiative. Ale Krišna je potešený, keď my sme iniciatívni. Prabhupada said, good management is do not kill the spirit of enthusiastic service. Prabhupada povedal, že dobrý manažment je, keď nezabije toho ducha entuziastickej služby. Which is individual, spontaneous and voluntary. Ktorá je individuálna, spontánna a dobrovoľná. And Prabhupada said that Krishna consciousness is not narrow or stereotyped. A Prabhupada takisto povedal, že Krišna vedomie nie je nejaké úzke, stereotypné. Does that answer your concerns, or did you have something else you were thinking of? Tak povedal to nejak tvoje obavy, alebo mal si niečo iné na mysli? Yes, but also I was thinking about because sometimes we have very very specific situation and we say or we ask all the devotees or some of them, is this Krishna's plans or shall I do this or shall I do this and then we just like sometimes we doesn't make the zodpovednosť za to rozhodnutie.
responsibility for the decision, and we said this Krishna's like this it will be like Krishna's plan. I'm still not quite sure what you're asking. Nie som si stále celkom istá. So somebody's saying, is it my plan or Krishna's plan? Takže niekto hovorí, je to môj plán, alebo je to Krišnov plán. Why are they asking that question? Prečo sa to vlastne pýtajú? Like they, I give specific example. Okay. Like I'm brahmachari, and I have the question: should be I grihastha or should be I brahmachari? Okay. And then he's asking, what is the Krishna's plan to somebody else? And but Krishna doesn't, as I understand, Krishna doesn't care if we are brahmacharis or grihasthas. Then it means it is our plan, like what we want. Okay, I want to serve Krishna, but like you say, I have this condition. That means my plan is now, okay, I will... Okay. Can you translate that? že dávam špecifický príklad, že keď niekto sa rozhoduje, že či bude grihastha alebo brahmachari, že Krišnov plán není, že a pýta sa niekoho, že má sa stať grihastha alebo má sa stať brahmachari, že to není Krišnov plán, Krišna sa nestará o to, že či sme grihasti alebo brahmachari. Že bod je v tom, že to je náš plán, hej, že my musíme ako matažera pochopiť, že a kde je naše umiestnenie a podľa toho vlastne ako jednať potom. Now sometimes Krishna may have a specific plan like that. Niekedy Krišna môže mať špecifický plán. Like Lord Chaitanya told Nityananda, go get married. Ako pán Chaitanya povedal Nityanandovi, choď sa a ožen sa. And he told Gopal Bhatta Goswami, don't get married. A povedal Gopal Bhatta Goswamiho, nežen sa. So, maybe. Takže to môže byť. I mean, in the beginning of the movement, Prabhupada told almost everybody to get married. Na začiatku hnutia Prabhupada povedal takmer každému, aby sa oženil. To get married. Oh, yeah. And very soon. A veľmi skoro. We were listening to that lecture in the car. Počúvali sme to v aute tu veci. When Prabhupada was personally running ISKCON, he pretty much got everybody married. Keď Prabhupada osobne v začiatkoch riadil ISKCON, veľmi osobne, tak skoro každému hovoril, aby sa oženil a vydal. He says in the Bhagavatam that people should marry by 24, 25 at the latest. A hovorí sa v Bhagavatame, že by sa mali oženiť alebo vydať najneskôr do 24-25 rokov. Sometimes we tell people, stay brahmachari as long as you can. Niekedy hovoríme, že zostaň brahmachari tak dlho, ako dokážeš. That is completely un-Vedic. A to je úplne nevédske. If you're going to marry, you should marry young. Ak sa idete ženiť alebo vydávať, tak by ste to mali urobiť mladý. Prabhupada said it's not pleasing to get married after you're 30. Nie je to potešujúce, keď sa oženíte po 30 a vydáte. But sometimes there may be a direct order. A niekedy môže byť taká konkrétny pokryt. Of course, Prabhupada says the only order of the guru you can disobey is the one to get married. A samozrejme Prabhupada povedal, že jediný príkaz, ktorý môžeme nenasledovať od gurua je, že keď nám sa prikáže, aby sme sa vydali alebo oženili. When Lord Brahma told the 4 Kumaras get married, they said no. Keď pán Brahma povedal 4 kumárom, aby sa oženili, oni povedali nie. And Prabhupada said that's the one order from the guru you can say no. A Prabhupada tam komentuje, že to je jediný pokyn od gurua, ktorý môžeme odmietnúť. Parasuram also told Bhishma to get married, and he said no. A Parashuram takisto povedal Bhishmovi, aby sa oženil a He said, odmietol. I've already taken a vow. Povedal, ja už som prijal sľub. But generally, Krishna doesn't care. Ale v všeobecnosti Krišna sa o toto nestará. Or you could say what Krishna really cares about is that you're in the right position for you. What Krishna cares about O čo sa Krišna stará? is that you're in the right position for you. A že si v tej správnej pozícii sám pre seba. Krishna cares that you're in an honest position. Krišna sa stará, aby sme boli v takej
So if you're actually a renunciate, Takže ak si skutočne taký odriekavý, then if you get married, you'll just cause a problem. tak ak sa oženíš, tak bude to len vytvárať problémy. Because you won't take proper care of your husband or wife. Pretože sa nebude správne starať o svoju manželku alebo manžela. Because you won't, it's not who you are. Pretože to nie si ty. And we see this sometimes. A niekedy to vidíme. If people are actually a renunciate. Keď osoba je skutočne ako odriekavý typ. That happened, of course, with Raghunath Das Goswami. To sa stalo napríklad Raghunathovi Dasovi Goswami. I think Narottam Das Thakur. Myslím, že takisto Narottam Das Thakur. Because in that society, everybody got married. Pretože v tej spoločnosti sa všetci ženili, vydávali. When they were very young. Keď boli veľmi mladí. But they weren't marriage material. Ale oni neboli ako materiálne zobratí. They were natural renunciates. Oni boli prirodzení odriekavci. So they weren't very good husbands. Takže neboli veľmi dobrí manželia. Ramanujačarya case is different. Ramanujačaryo prípad je iný. He was a good husband. On bol dobrý manžel. He renounced because he saw that his wife was offensive to his guru. Ale vzdal sa aj, pretože jeho manželka bola taká veľmi priestupková voči jeho guruovi. But some of these people, they were not good husbands. Ale niektorí z týchto ľudí neboli dobrí manželi. They like never saw their wife. Skoro aj nevideli svoju manželku. She was always crying. Ona vždycky plakala. So, and if somebody's actually a grihasta, a keď skutočne je niekto grihasta, which is like 95% of people, čo je ako 95% ľudí, to become a renunciate, they'll just be a false renunciate. Keby sa snažili byť proste žiť ako odriekanie, tak je to falošné. And then you don't make proper advancement. A potom nerobí osoba správny pokrok. So, mostly you can say Krishna's plan is that I be situated rightly according to my nature and my age and my advancement. Môžeme povedať, že ten Krišnov plán je, aby sme boli všetci správne situovaní podľa svojho veku, povahy, nejakých našich talentov. But sometimes Krishna may have a very specific plan for a person. Ale niekedy Krišna môže mať veľmi špecifický plán pre nejakú osobu. Is that alright? Actually, Vishwanath Chakravarti Thakur and Madhurya Kadambini we were talking about this morning. V skutočnosti Vishwanath Chakravarti Thakur v Madhurya Kadambini, o ktorej sme hovorili toto ráno. He says that if you really worry about these kind of things, that's one of the symptoms that you're in unsteady bhakti. Je, že keď si robíš starosti s týmito vecami, tak je to symptóm toho, že si na úrovni nestálej oddanej služby. And he specifically gives that example. A špecificky dáva tento prípad. Should I marry or not? Mám sa vydať, oženiť. Maybe I should do it, maybe I should. No, možno áno, možno nie. That's the example he gives. To je príklad, ktorý on tam dáva. That to be absorbed in the external things in our life. Byť absorbovaný v externých veciach v našom živote. Instead of being absorbed in Krishna. Namiesto toho, že sme absorbovaní v Krišnovi. And thinking, what I do externally in my life is really important. A myslieť si, že to, čo robím externe v svojom živote, je veľmi dôležité. I was just reading in the second canto, Prabhupada said, it doesn't matter what varna you're in, what ashram you're in, or what location you're in. No, it was in Chaitanya Charitamrita. Som to čítal nedávno v Chaitanya Charitamrite, kde Prabhupada hovorí, že nezáleží na tom, v akom sme ashrame, mieste, varne. Varna, ashram, and location. Varna, ashram a umiestnenie ako So many people think, I have to go live in India. Niektorí ľudia si myslia, musím ísť a žiť v Indii. Then I'll be Krishna conscious. Potom budem Krišna vedomý. But to be Krishna conscious where you are, stani stita, wherever place you are, be Krishna conscious. Ale môžeš byť vedomý tam, kde si. Krišna vedomý. So to be preoccupied with these things is a sign of being unsteady. Takže byť príliš sa zapodívať týmito vecami je dôkaz toho, že sme neustále. Yes? I have one question, but it is for morning lecture. Sure. I was here, but I was hearing the day. Okay. And by the
process to get rid out of anatas. If always or often it shall happen like this way that we are really frustrated from it, from this neúspechu, failure to overcome something. If always it should be like this way to overcome these anatas, or can Krishna also but just put it away. Can you translate that? Že či vždycky musíme vlastne ako sa zbavujeme tých anát, ako prejsť takým spôsobom, že už sme fakt z toho znechutení a už máme také ako odhodlanie, že už to fakt nechceme, tú danú anátu, alebo či to Krišna môže tak ako Our main way of getting free of anartas is by getting more and more attached to Krishna. Náš hlavný spôsob, ako sa zbaviť anát, je stať sa viac a viac pripútaný ku Krišnovi. It's always Krishna who removes the anartas. A je to vždycky Krišna, ktorý odstraňuje anátu. They're not removed by our own effort. Neodstraňujeme ich my svojou vlastnou snahou. However, they are removed by our own desire. They are removed by our own desire. Ale sú odstranené našimi vlastnými túžbami. If we're struggling with an anarta, frankly, it means we don't really want to get rid of it. Ak bojujeme s nejakou anátou, tak to v jednoduchosti znamená, že sa aj v skutočnosti nechceme vzdať. As soon as you really want to get rid of it, Krishna will take care of it. Pretože ako náhle sa aj skutočne chceme vzdať, tak Krišna ho zoberie okamžite. He doesn't want you to have it. On nechce, aby sme ho mali. It's not really being forced on us. Nikto nám ho nenanútil. That was Arjuna's question. Why am I forced to do sinful things? To je jedna z Arjunových otázok. Prečo mám ten pocit, že som nútený robiť hriešne veci? And Krishna said it's your own lust. A Krišna hovorí, to je tvoj vlastný vtíč. So the main way of getting free of anartas is seeing them honestly. Takže hlavná vec, ako sa zbaviť anát, je vidieť ich úprimne. Seeing what they really are. Vidieť ich, akými skutočne sú. And then we will naturally have the desire to get free of them. A potom prirodzene budeme sa ich snažiť zbaviť. We hold on to them because we think they're something that they're not. A my sa ich držíme, pretože považujeme za niečo, čo nie sú. That's the definition of Maya. To je definícia máje. That which is not. To, čo nie je. So you see the anarta, but you think it's an arta. Takže vy sa dívate na tú anátu, ale myslíte si, že je to arta. We say, no, that's not true, but it is true. A my si hovoríme, nie, to nie je pravda, ale je to pravda. We may not like the reaction to the anarta, but we're attached to it. Nám sa nemusí páčiť tá reakcia k tej anáte, ale sme pripútaní k tej anáte. The main way of getting free of anartas is getting more attached to Krishna. Ale hlavný spôsob, ako sa zbaviť anáty, je pripútanosť ku Krišnovi. Being more attentive in our bhakti. Byť viac pozorný v našej bhakti. And when Krishna shows you the nature of your anarta, a keď ti Krišna ukáže povahu tvojej anáty, and look at it and admit it. Tak sa pozrite a pripustite si to. I just recently got a letter from some devotee I don't know. Nedávno som dostal taký list od oddaného, ktorého v podstate nepoznám. And he told me that he did something wrong. A on mi napísal, že urobil niečo zlé. And then he told me that he's always feeling critical about someone else who also did a similar thing wrong. A hovoril mi tam, že takisto veľmi mal kritické pocity k niekomu, kto urobil to isté v minulosti. And he's asking me, how do I stop feeling critical? A pýtal sa ma, ako má prestať s tým kriticizmom. So I was thinking for at least 2 weeks, how do I answer this? A ja som asi 2 týždne rozmýšľala nad tým, ako odpovedať na ten list. And finally I said, well, you're also doing practically the same thing. A povedal som v podstate, že ty si prakticky robil takisto tú istú vec. He told me that he was. On mi to napísal, že to robil. I said, so, be kind to someone else who has a similar problem.
Takže buď milostivý k niekomu, kto mal taký istý problém. Then he just wrote me back, well, I really don't have that problem. Potom mi odpísal, ale v skutočnosti nemám tento problém. Then there's nothing I can do. Takže ja s tým nemôžem nič urobiť. So this is exactly what Krishna does with us. Takže toto je presne, čo Krišna s nami robí. He says, here's your problem. On nám povie, toto je tvoj problém. And we say, no, I don't have that problem. A my povieme, nie, ja nemám ten problém. Then there's nothing he can do. Tak potom on nemôže s tým nič robiť. It's like if you go to a doctor Tak ako keď idete k doktorovi and you tell them, you know, this is how I'm suffering. a poviete mi, no ja takto trpím. And they say, oh, here's your problem. A on povie, a tu je váš problém. No, that's not my problem. A mu poviete, nie, to nie je môj problém. Then how can they help you? Tak potom ako vám on môže pomôcť? They're not going to come in your room in the middle of the night. On nepríde za vami uprostred noci do vašej izby and do surgery without your permission. a urobili na vás operáciu bez toho, aby ste mu to dovolili. You have to say, okay, here, take out the cancer. A musíte povedať, tak zoberte mi tú rakovinu. So they take it out, you can't take it. Takže on to vyreže z vás, nie vy. But you have to admit you have the disease. Ale musíte si priznať, že ju máte. That's one of the most difficult things to do. A to je jedna z najťažších vecí. Actually see it for what it is. To skutočne vidieť, že čo to je. Že to je. I think that's the best I can do to explain it. Myslím, že to je tak najlepšie, ako to dokážem vysvetliť. I'll give you a simple example. Dám vám jednoduchý príklad. So many years ago I was counseling one devotee. Pred mnohými rokmi som radila jednému oddanému. He was in a second marriage. Bol v druhom manželstve. And he was really suffering. A veľmi trpel. And he was asking me, should I do this or that? He had like 10 different choices of what to do. A on sa ma pýtal, mal asi 10 možností, že čo by mohol urobiť. And this was going on maybe for a year or two. A toto išlo tak asi možno rok. And I kept saying to him, ask Krishna, what is the real problem? A ja som mu stále hovorila, pýtaj sa Krišnu, čo je skutočný problém. He wouldn't do that. A on to nechcel prijať. Finally, he had the courage to do that. Nakoniec nejak pozberal odvahu, aby to urobil. And he was saying to me, how will I get the answer? A pýtal sa ma, ako získam teda tú odpoveď. I said, you will definitely get the answer. A mu hovorím, určite dostaneš odpoveď. So the day after he prayed like that with sincerity, Takže deň potom, ako sa takto s veľkou úprimnosťou modlil, he called me up and said, oh, I got the answer. tak mi zavolal a hovorí, tak dostal som odpoveď. So I said, what is the problem? A ja som sa pýtal teda, čo je teda problém? So then he told me what the problem was. A on mi povedal, že čo bol ten problém. And it was something very different than what he thought. A bolo to niečo úplne iné, čo si myslel. And he said, but if I give this up, A on hovoril, ale ak sa toho vzdám, then all these terrible things will happen. tak všetky tieto zlé ďalšie veci sa stanú. So this is exactly what Maya tells us. A toto je presne, čo nám Maja nahovára. First she tells us, no, that's not real, this is your problem. She tells us something is our problem, it's not really our problem. Najprv nám hovorí, že toto v skutočnosti nie je tvoj problém, ale tamto je tvoj problém. She distracts us. Snaží sa nás zmiasť. She gets us working on something over there when really we should be working on something. Snaží sa nás primeť, aby sme sa zaoberali niečím, čo je mimo, než je náš skutočný problém. And then when we finally see the problem, A keď skutočne vidíme ten problém, she says, well, you can't give it to that. you can give it up. You can't, no, you can't give it. Hovorí, že s tým nemôžeš sa toho vzdať. Then you'd be uncaring. Potom by si... You wouldn't care anymore. Aha. Potom by si sa už to viac nestaral. Or you become irresponsible. Alebo staneš sa nezodpovedný. Or something. Niečo. You have to have this problem. Musíš to mať. Musíš mať tento svoj problém. It's helping you. Ono ti to pomáha. Or anyway, you can't get rid of that, it's too hard. A aj tak, nedokážeš sa toho zbaviť, je to príliš ťažké. Or, no, that's such a small thing, you don't need to worry about that. Alebo nie, to
to je predsa len taká maličkosť, o to sa vôbec nemusí starať. But if you say, okay, Krishna, let me look at this. Ale keď poviete, Krišna, ja sa chcem na to pozrieť. Show me what it really is. Ukáž mi, čo to skutočne je. Anyway, he did that and he gave it up. A on to urobil a zdal sa tomu. And his whole life became light. A jeho život sa zlepšil. He didn't have all those terrible problems he thought. A nemal žiadne z tých hrozných problémov, o ktoré si myslel, že bude mať. In fact, all of his terrible problems went away. V skutočnosti všetky jeho hrozné problémy boli preč. Okay, I think we should end now. It's getting late. Takže myslím, že skončíme, už je neskoro. Thank you, otherwise you should have. Ďakujem. Ďalej. Sláva Šovi Prabhupádu. Urmila.